जय जगन्नाथ सांग माने कहतु केमती अच्छी आशा करे प्रभु जगतर नाथ जगन्नाथ अपार करुणारू आपण मैंने समस्ते भलरे थिबे। तो पुणी थरे इच्छा शक्ति चैनल आपण मानकु हार्दिक स्वागत जनाऊँगी। आज आम ए भिडियो रे जानिबा श्रीराम नाम जप करिवार केतोटी चमत्कारी फायदा विषय। तेणु आपण मानकु मोर विनम्र अनुरोध आपण माने ए भिडियो ए शिक्षणीय भिडियोटी को निश्चय संपूर्ण भाव में धैर्यर सहित देखिबा पाई चेष्टा करंतु। तो सांग माने ए दुनिया रे रहिला वाला प्रत्येक व्यक्ति जीवन में कष्ट आसी ही थाए। से समस्तंकर पूर्व जन्म रे करा जाइथिबा पाप कर्मर कारण ही हेई थाए। ये पाप कर्मर शास्ति तो जीव मान को भोग करने को पड़ी थाए। जेते समय पाई से आसी थांती सेते समय पर्यंत भोग तो भोगिबाकू ही पड़ी थाए। जीव बा व्यक्ति को पापरु मुक्ति पाई याडे सियाडे घूरी बुलिबा अपेक्षा बहुत भल हेई थाए प्रभु श्रीरामकर नाम पावन नाम निरंतर जप करिबा। निरंतर नाम जप करिबा द्वारा प्रारब्ध नष्ट होई जिवो। आउ जेमिति प्रारब्ध नष्ट होई जिवो तो व्यक्तिर भाग्य उदय हेबाकू लागिबो। कली युग को केवल नाम ही उद्धार करि थाए। तेणु जेते अधिकरु अधिक नाम जप करि पारिबे करंतु। ता सहित ए विश्वास मध्य रखंतु कि जदि समस्तक जीवन रे राम नामर प्रतापरु उजाला आसुची सेई भली मो जीवन रे मध्य उजाला आसीबो ही आसीबो। कौनसी प्रकार नकारात्मक विचार मन रे केबे भी आनिबाकू दियंतु नाही। आपण एमिति भावंतुनी कि जेमती कस्तूरी हरिणर नाभिरे रही थाए आउ सेई हरिण तार सुगंध पाइबा पाई पूरा जंगल भितर दौड़ी बुलु थाए। सेई भली मनीष पाखरे महामंत्र राम नाम रही थाए किंतु से ज्योतिष पंडित मंदिर साधु संत मानकर चक्कर रे घूरी बुलु थाए किंतु कौन मिली थाए किछि मिली न थाए। समस्या जेमिति को सेमती हेई रही जाय थाए। किए कही थाए अमक मंदिर को जीव तार मान्यता अछि आउ सेठा को जिए जाउछि तार मनस्कामना पूर्ण होउछि आमे सेठा को भी दौड़िकी जाइथाउ। कौन सतरे आमको ज्योतिष साधु सन्थ पंडित मंदिर ए सब गले आमर मनस्कामना कौन पूरण हो जाए? उत्तर मिलिबो नाही। जदि आमर पुण्य कर्म को जन्मर थिबो तो निश्चय मनस्कामना पूरा हेबो। जदि नाही तेबे मनोकामना केबे भी पूरा हेबो नाही। तेणु एणे तेणे घूरी बुलिबा अपेक्षा रामक नाम उपरे ध्यान दियंतु। देखिबे आपणकर पूरा जीवन ही बदली जिवो। खाली गोटिए थर विश्वास करी नाम नाम करिकी तो देखंतु। राम नाम जपिबा आरंभ तो करंतु आपणकर कल्याण हेब ही हब। एथिरे तीरे मात्र संदेह नाही। रामक ठारू बड़ रामकर नाम ए कथाटी बेकार रे कुआ जाइनी। ए नाम रे बहुत शक्ति अछि। राम नामर स्मरण आउ जप भारतीय संस्कृति आउ धर्मर अभिन्न एक अंग अटे। ये ना केवल आध्यात्मिक उन्नतिर मार्ग हेई न थाए। एहा जीवनर भौतिक आउ मानसिक स्तर रे मध्य अद्भुत लाभ प्रदान करिथाए। राम नामर जप भक्त मानक पई शक्ति शांति आउ मोक्ष माध्यम होई थाए। नाम जपर नियमता खाली मन को शांति दे थाए ता नुहे बरं जीवनर स्थायी सुख आउ संतोषर आधार मध्य होई थाए। आजिर जुगरे मानसिक अशांति आउ चिंता गोटे साधारण जिनिस हे गलानी। एहा प्रायतः प्रत्येक व्यक्ति पाखरे देखा दे थाए। सेइथि पई नाम जप मानसिक शांति आउ स्थिरता पई अद्भुत साधना हे थाए। एहा हमको आध्यात्मिक सांगरे जोड़ी दे थाए। आमर मानसिक स्वास्थ्य को मध्य बहुत भल भाव में सुदृढ़ करी तोली थाए। मानसिक चिंतारू मुक्त मध्य करी थाए। राम नामर उच्चारण आमर आत्मा आउ मन को शांति प्रदान करी थाए। जेतेबेले आमे राम नाम जप करी थाउ तो गभीर सकारात्मक प्रभाव पड़ी थाए। नकारात्मक विचार आउ भावना को दूर करी सकारात्मक ऊर्जार उत्पन्न करी थाए। मानसिक चिंता जहा कि अनियंत्रित विचार आउ भावनार कारणरू हेई थाए। राम नामर नियमित जप द्वारा यही सबु जिनिस गुड़िक कम हो जाए थाए। यही जपर नियमित अभ्यास फल मन को शांति मिली थाए। आउरी मध्य राम नाम उच्चारण द्वारा जीवन में सकारात्मक विचार को दूर करी देई थाए। विज्ञान मध्य मानि थाए कि नियमित मंत्र जप मस्तिष्कर गतिविधि को संतुलित करी तोली थाए। राम नाम जप द्वारा अल्फाबेट सक्रिय होई थाए जहा गभीर ध्यान आ मानसिक शांति रे सहायक होई थाए। आत्मा को शुद्धिकरण मध्य करी थाए। राम नाम जप आत्मा को पवित्र करी थाए। रामचरित मानस रे कुहा जाइछि कि राम नाम बिनु आन उपाय जियो जपत मिलन न मिटाई। माने आत्मार मलिनता को धोइबा बा सफा करिबा पई एकमात्र साधन हेउछि राम नाम। एहार उदाहरण स्वरूप पापी राजा
ଅଜାମିଳ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ସମୟରେ ନାରାୟଣଙ୍କର ନାମ ନେଇଥିଲେ, ଯାହା ଫଳରେ ସେ ପାପରୁ ବହୁତ ବଡ଼ ପାପୀ ସେ ଥିଲେ। ନାରାୟଣଙ୍କ ନାମ ନେବା ଫଳରେ ସେ ପାପରୁ ମୁକ୍ତି ହୋଇ ମୋକ୍ଷ ପ୍ରାପ୍ତି କରିଥିଲେ। ମନୁଷ୍ୟକୁ ଭୌତିକ ସମସ୍ୟାରୁ ମୁକ୍ତି ମିଳିଥାଏ ରାମ ନାମ ଜପ କରିବା ଦ୍ୱାରା। ଜୀବନର ଭୌତିକ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭବ ହେଇଥାଏ। ଭଗବାନ ରାମ ନିଜର ଭକ୍ତଙ୍କୁ କଷ୍ଟରୁ ଦୂର କରିଥାନ୍ତି ଆଉ ତାଙ୍କୁ ନୂଆ ଉର୍ଜା ମଧ୍ୟ ଦେଖେଇଥାନ୍ତି। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ରାମ ନାମର ମହିମା ବିଷୟରେ। ମହର୍ଷି ବାଲ୍ମୀଙ୍କ କଥା ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ। ମହର୍ଷି ବାଲ୍ମୀକି ଯିଏକି ବହୁତ ବଡ଼ ଡାକୁ ଥିଲେ, ରାମ ନାମ ଜପିବା କାରଣରୁ ସେ ମହାନ ଋଷି ବନିପାରିଲେ। ତାଙ୍କର ଜୀବନୀ ଏହି କଥାର ବହୁତ ବଡ଼ ପ୍ରମାଣ ଅଟେ କି ରାମ ନାମ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଉଚ୍ଚତମ ସ୍ଥିତିକୁ ନେଇଯାଇପାରେ। ରାମ ନାମ ଜପର ମୁଖ୍ୟ ଆଉ ମୋକ୍ଷ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇଥାଏ। ଏହା ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଜନ୍ମ ମୃତ୍ୟୁର ଚକ୍ରରୁ ମୁକ୍ତ କରିଥାଏ। ସନ୍ଥ ତୁଳସୀ ଦାସ କହିଥିଲେ, ରାମ ନାମ ମଣି ଦୀପ ଧରୁ ଦେହରି ଦ୍ୱାର, ତୁଳସୀ ଭିତର ବାହେ ରହୁ ଯୋ ଚାହାସି ଉଜିଆର। ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଲାଭ ମିଳିଥାଏ। ରାମ ନାମ ଜପ ଦ୍ୱାରା ଶରୀର ଉପରେ ଗଭୀର ସକାରାତ୍ମକ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିଥାଏ। ଏହା ଖାଲି ମାନସିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସୁଧାର ପାଇଁ ହୋଇନଥାଏ, ବରଂ ଶାରୀରିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ହୋଇଥାଏ। ବୈଜ୍ଞାନିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଦେଖାଯାଏ ତ ରାମ ନାମ ଜପ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଉଚ୍ଚ ରକ୍ତଚାପ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ହୋଇଥାଏ। ହୃଦୟ ରୋଗର ଭୟ ମଧ୍ୟ ବହୁତ କମ୍ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ହୃଦୟ ରୋଗର ଭୟ ବିଲକୁଲ ନଥାଏ। ଆଉ ଇମ୍ୟୁନିଟି ସିଷ୍ଟମ ମଧ୍ୟ ମଜବୁତ ହୋଇଥାଏ। ଯୋଉଠି ରାମ ନାମର ଜପ ହେଉଥାଏ ସେଠାରେ ଭଗବାନଙ୍କର କୃପା ବନି ରହିଥାଏ। ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ଭିତରେ ଭଲ ପାଇବା, ଏକତା ଆଉ ଶାନ୍ତିର ବାତାବରଣ ମଧ୍ୟ ଖେଳି ଯାଇଥାଏ। ନକାରାତ୍ମକ ଉର୍ଜାର ନାଶ ହୋଇଥାଏ। ରାମ ନାମ ଜପ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଘର ଆଉ ଆଖପାଖର ନକାରାତ୍ମକ ଉର୍ଜା ମଧ୍ୟ ସମାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ଏହି ନାମ ଜପ ବାତାବରଣକୁ ପବିତ୍ର କରିଥାଏ। ଶ୍ରୀ ହନୁମାନ ରାବଣର ଲଙ୍କାରେ ରାମ ନାମ ସ୍ମରଣ କରିଥିଲେ, ଯାହା ଫଳରେ ତାଙ୍କର ଶକ୍ତି କେତେ ଗୁଣା ବଢି ଯାଇଥିଲା। ଜୀବନରେ ପ୍ରେରଣା ଆଉ ମାର୍ଗଦର୍ଶନ ମିଳିଥାଏ। ରାମ ନାମର ଜପ କରିଲେ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଜୀବନରେ କଠିନ ସମୟରେ ସାହସ ଆଉ ପ୍ରେରଣା ମିଳିଥାଏ। ଭଗବାନ ରାମଙ୍କର ଯାପନ ଧର୍ମ ଆଉ କର୍ତ୍ତବ୍ୟର ପ୍ରତୀକ ହୋଇଥାଏ। ତାଙ୍କର ନାମ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ସତ୍ ମାର୍ଗରେ ଚାଲିବା ପାଇଁ ପ୍ରେରିତ କରିଥାଏ। ରାମଙ୍କ ଠାରୁ ବଡ଼ ରାମଙ୍କର ନାମ। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଲା ଭଗବାନଙ୍କ ଠାରୁ ମଧ୍ୟ ଅଧିକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ତାଙ୍କର ନାମ ହୋଇଥାଏ। ରାମ ନାମ ଜପିବା ଦ୍ୱାରା ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଅନନ୍ତ ପୁଣ୍ୟର ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇଥାଏ। ଏହି ପୁଣ୍ୟ ଏହି ଜନ୍ମରେ ତ ହେଇଥାଏ, ଆଗ ଜନ୍ମରେ ମଧ୍ୟ ପର ଜନ୍ମରେ ମଧ୍ୟ ଏହି ପୁଣ୍ୟର ଫଳ ମିଳିଥାଏ। ରାମ ନାମର ସ୍ମରଣ ପାପରୁ ମୁକ୍ତି ଦେଇଥାଏ। ଏହା ମଣିଷ ଭିତରେ ଲୁଚି ରହିଥିବା ଖରାପ ଅଭ୍ୟାସକୁ ସମାପ୍ତି କରିଥାଏ ଆଉ ତାଙ୍କୁ ଧର୍ମପରାୟଣ ଜୀବନ ଜୀଇବା ପାଇଁ ପ୍ରେରିତ କରିଥାଏ। ଏହା ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଆତ୍ମ ସାକ୍ଷାତକାର ଆଉ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଅନୁଭୂତି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନେଇଯାଇଥାଏ। ରାମ ନାମ ଜପ ଭକ୍ତ ଆଉ ଭଗବାନଙ୍କର ସବୁଠାରୁ ବେଶୀ ସଶକ୍ତ ମାଧ୍ୟମ ହୋଇଥାଏ। ଭଗବାନ ରାମଙ୍କ ପ୍ରତି ପ୍ରେମ ଆଉ ସମର୍ପଣକୁ ବଢ଼େଇଥାଏ। ରାମ ନାମ ଜପ କରିଲେ ଜୀବନର ସବୁ ପ୍ରକାର ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ଦୂର ହୋଇଯାଇଥାଏ। ସାଂସାରିକ ବନ୍ଧନରୁ ମୁକ୍ତି ମିଳିଥାଏ। ରାମ ନାମ ଜପ ସାଂସାରିକ ଇଚ୍ଛା ଆଉ ଲୋଭରୁ ମୁକ୍ତି କରିଥାଏ। ଏହା ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ମାର୍ଗ ଆଡ଼କୁ ଅଗ୍ରସର କରେଇଥାଏ। ରାମ ନାମ ଜପ ଜୀବନରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ କୋଣ ଅନୁକୋଣକୁ ସୁଖମୟ କରିଦେଇଥାଏ। ଭଗବାନ ରାମଙ୍କ ନାମ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତି ପାଇଁ ଗୋଟେ ଦୀପ ସଦୃଶ, ଯାହା ଅନ୍ଧକାରକୁ ଦୂର କରି ଆଲୋକ ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ। ତେଣୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ରାମ ନାମ ଜପ କରିବା ନିହାତି ଦରକାର ଆଉ ଏହାର ଅନନ୍ତ ଲାଭକୁ ପାଇବା ମଧ୍ୟ ଦରକାର। ବ୍ୟକ୍ତିର ମୃତ୍ୟୁ ସମୟରେ ରାମ ନାମ ଜପ କରିବା ଦ୍ୱାରା ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ବୈକୁଣ୍ଠ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇଥାଏ। ରାମ ନାମ ଲେଖି ପର୍ସରେ ରଖିଲେ ଧନର ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଥାଏ। ରାମ ନାମ ଜପ କରିବା ଫଳରେ ଭକ୍ତିର ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଥାଏ ଆଉ ବ୍ୟକ୍ତି ଭଗବାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଅଧିକ ସମର୍ପିତ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ନାମର ଉଚ୍ଚାରଣ ଦ୍ୱାରା ମାନବ ଚେତନା ଶୁଦ୍ଧ ହୋଇଥାଏ ଆଉ ପବିତ୍ର ହୋଇଥାଏ। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆଉ କିଛି କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ, ଖାଲି ନିରନ୍ତର ନାମ ଜପ କରନ୍ତୁ, ଦେଖିବେ ପୁରା ଜୀବନ ବଦଳିଯିବ। ଜୀବନର ସାରା ସମସ୍ୟା ସବୁ ସମସ୍ୟା ଆପେ ଆପେ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯିବ। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓଟି କିପରି ଲାଗିଲା ତ କମେଣ୍ଟରେ ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ କମେଣ୍ଟରେ ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ ନିଶ୍ଚୟ ଲେଖିବେ। ତ ପୁଣି ଦେଖାହେବା, ପୁଣି କଥା ହେବା ପର ଭିଡ଼ିଓରେ। ସେତେବେଳେ ଯାଏ ସୁସ୍ଥ ରୁହନ୍ତୁ, ସୁଖୀ ରୁହନ୍ତୁ ଆଉ ସର୍ବଦା ବ୍ୟସ୍ତ ରୁହନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।